Hello, 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 friends. Hola, hola amigos. We are already in the fourth chapter of 1 Corinthians. Ya estamos en el cuarto capítulo de Primera de Corintios. Let's see if we tackle the whole chapter. A ver si abordamos todo el capítulo. The whole letter, sorry. Quiero decir, toda la carta, lo siento. I can't promise, I'll see. No puedo prometerlo, ya veremos. So, the only thing I can promise is that Jesus is building his church and that he's coming back. Así que lo único que puedo prometer es que Jesús está construyendo su iglesia y que Él está regresando. That I can promise. Eso lo puedo prometer. Verse 1 in chapter 4. Versículo 1 en el capítulo 4. So then you must perceive us not as leaders of factions, but as servants of the Anointed One. Así que no deben considerarnos como líderes de facciones, sino como siervos del ungido. I really like how Paul says this. Realmente me gusta cómo Pablo dice esto. The Apostle Paul is always so straight to the point. Ya sabes lo que quiero decir, el apóstol Pablo siempre va directo al grano. He has such a focus, on Jesus. Él tiene un enfoque tal, ya sabes, en Jesús. And right here he says, stop considering us as leaders of faction, which means small groups of people. Y aquí dice, dejen de considerarnos como líderes de facciones, lo que significa pequeños grupos de personas. It's really interesting how a large part of the church considers their leaders actually leaders of factions. ¿Sabes? Es realmente interesante cómo una gran parte de la iglesia considera que sus líderes en realidad tienen facciones. Think about it. Piensa en ello. A church of 100 people is a tiny little faction considered to the whole body of Jesus Christ. Una iglesia de 100 personas es una pequeña facción considerada todo el cuerpo de Cristo. And here is what Paul does. He puts it in the whole picture. Y esto es lo que Pablo hace, lo pone en el cuadro completo. He said, we are not leaders of groups of people. We are servants of the Anointed One. Él dice, no somos líderes de grupos de personas, somos siervos del ungido. Guys, once I understood that I'm a servant of Jesus, it was a life changer for me. Amigos, una vez que entendí que soy siervo de Jesús, fue un cambio de vida para mí. I tell you why it changed my life. Les digo por qué cambió mi vida. Because for many years of my life serving Jesus, Porque por muchos años de mi vida sirviendo a Jesús, I felt very strong pressure serving people. sentí una presión muy fuerte sirviendo a la gente. Now, I believe that leadership in the kingdom and in the church has to be servant leadership. Ahora, creo que el liderazgo en el reino y en la iglesia tiene que ser un liderazgo de servicio. So I believe anybody who doesn't love to serve people has disqualified himself from leadership. Por lo tanto, creo que cualquiera que no ame servir a la gente se ha descalificado a sí mismo para el liderazgo. But that doesn't mean I'm a servant of people. Pero eso no significa que yo sea un siervo de la gente. I'm a servant of Jesus Christ who serves people because Jesus loves people. Soy un siervo de Jesucristo que sirve a la gente porque Jesús ama a la gente. But you know what's the huge difference? Pero ¿sabes cuál es la gran diferencia? Look, a servant has to do what the master tells him. Mira, un siervo tiene que hacer lo que el amo le dice. It's that simple. Es así de simple. So if I'm a servant of people, I have to do what people tell me. Entonces, si soy un siervo de la gente, tengo que hacer lo que la gente me dice. So people put pressure on me and now I have to do what they tell me. Entonces la gente me presiona y ahora tengo que hacer lo que me dicen. And this used to be so hard for me in the beginning. Y esto solía ser muy difícil para mí al principio. But once I understand that I'm a servant of Jesus Christ only, Pero una vez que entiendo que solo soy un siervo de Jesucristo, now out of love for Jesus and people, I'm glad to serve people, ahora por amor a Jesús y a la gente estoy contento de servir a la gente. but they don't own me. Pero ellos no son mis dueños. Jesus owns me. Jesús es mi dueño. See, only those who are truly his servants can actually serve other people. ¿Ves? Solo aquellos que son verdaderamente sus siervos pueden realmente servir a otras personas. Let me explain this to you. Permíteme explicarte esto. There are so many people in Christian circles Hay tantas personas en los círculos cristianos who think that they're serving other people, they're serving the church, they're serving the brothers and sisters, but they really are not. que piensan que están sirviendo a otras personas, que están sirviendo a la iglesia, que están sirviendo a los hermanos y hermanas, pero en realidad no es así. How do you know ¿Cómo that? lo sabes? Because truly serving other people is from a joyful, happy, and a satisfied heart. Porque el verdadero servicio a los demás se hace con un corazón alegre, feliz y satisfecho. It's not done with the fear of being rejected if you don't serve. No se hace con el temor de ser rechazado si no sirves.
It's not done with the fear that what would people think if I don't serve. No se hace con el temor de lo que la gente piense si no sirvo. None of these are the motives. Ninguno de estos son los motivos. So many people who serve in the church, they are frustrated, they are even resentful and angry and bitter. Muchas personas que sirven en la iglesia están frustradas, incluso están resentidos, enojados y amargados. Because they haven't truly served from the right motivation and the servant's heart. Porque no han servido verdaderamente desde la motivación correcta y el corazón de un siervo. They serve because they felt they had an obligation to serve everybody. Sirven porque sienten que tienen la obligación de servir a todos. So, but Paul told him, listen, we are the servant of Jesus Christ, so you're not going to make us whatever you want to make us. You're not going to do that. Entonces, pero Pablo les dijo, escuchen, somos siervos de Jesucristo, así que no van a hacer de nosotros lo que quieran, no van a hacer eso. So once I am perceived by the people as servant of Jesus, Entonces, una vez que soy considerado por la gente como un siervo de Jesús, what does it mean? ¿qué significa? It means my orders come from Jesus, not from people. Significa que mis órdenes vienen de Jesús, no de la gente. It means nobody can put pressure on me and make me do things. Significa que nadie puede presionarme y obligarme a hacer cosas. What I do it voluntarily from a joyful heart because my Jesus is asking me to do it. Lo que hago, lo hago voluntariamente desde un corazón alegre porque mi Jesús me pide que lo haga. Do you know, recently Jesus has asked me to do something that was very, very, very sacrificial. ¿Sabes? Hace poco Jesús me pidió que hiciera algo que era muy, muy, muy sacrificado. In fact, thinking in the natural, it was something that didn't even make sense to do. De hecho, pensando en lo natural era algo que ni siquiera tenía sentido hacer. You know, and once I decided this is what Jesus wants me to do, so I'm going to do it. ¿Sabes? Y una vez que decidí, esto es lo que Jesús quiere que haga, así que voy a hacerlo. Then here is what happened. Entonces, esto es lo que pasó. You know, the people who knew about that, they thought that this is a huge, big sacrifice. Ya sabes, la gente que sabía de eso pensaban que esto era un gran sacrificio. It's very strenuous. Es muy agotador. And here was the response that I wrote. Y esta fue la respuesta que escribí. I said, no, it's not strenuous. Dije, no, no es agotador. To love is a privilege and it's not strenuous. Amar es un privilegio y no es agotador. You see, if we are servants of Jesus, Verás, si somos siervos de Jesús, then it's a privilege that we can serve people when Jesus tells us to serve people. entonces es un privilegio que podamos servir a la gente cuando Jesús te dice que sirvas a la gente. But we're not doing this because people demand that we serve them. We're doing it because we follow Jesus. Pero no lo hacemos porque la gente exige que le sirvamos, lo hacemos porque seguimos a Jesús. Do you see the difference? ¿Ves la diferencia? So are you a servant of Jesus or are you a slave of people? Entonces, ¿eres un siervo de Jesús o eres un esclavo de la gente? To be a slave of people is a very, very high price to pay. Ser esclavo de la gente es un precio muy, muy alto de pagar. You will never be in peace. Nunca estarás en paz. You always have people angry at you. Siempre habrá gente enfadada contigo. You always live with accusation, self-condemnation. Siempre vivirás acusándote y condenándote a ti mismo. But servants of Jesus are at peace Los siervos de Jesús están en paz, because they know they answer him and nobody else. porque saben que responden a Él y a nadie más. See you tomorrow. Nos vemos hasta mañana.